अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब इस्लामिक साल मुकम्मल होने को जा रहा है और ये 10 दिन स्कॉर्पियो आपके लिए आम दिन नहीं बल्कि तकदीर के चंद ऐसे लम्हात हो सकते हैं जो आने वाले महीनों की बुनियाद रखेंगे। प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपकी ज़िंदगी के 3 अहम शोबे यानी मोहब्बत, रिस्क और किस्मत एक ख़ास तब्दीली के मरहले में दाखिल होने वाली है। इन दिनों में आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके अंदर छुपी हुई कुव्वत को बेदार करेगा, जबकि मून की मखसूस एनर्जी आपके जज्बात और बातनी एहसासात को गैर मामूली हद तक मजबूत बना सकती है। बहुत से स्कॉर्पियो अफराद इस टाइम पीरियड में ऐसी खबरों, मुलाकातों या अपॉर्चुनिटीज़ से दो चार होंगे जिनका इंतज़ार वो काफ़ी अरसे से कर रहे थे। अगर आपने स्कॉर्पियो हालिया महीनों में मुश्किलात, रुकावटों या जहनी दबाव का सामना किया था, तो अब प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी बन चुकी है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में मुड़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोहब्बत में क्या होने वाला है, रिस्क के दरवाजे कहाँ से खुल सकते हैं और किस्मत आपको किस सिमत में ले जाना चाहती है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि एंड में आपको एक ख़ास वजीफ़ा भी बताया जाएगा जो इस पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। स्कॉर्पियो ज़िलहज के ये आखिरी 10 दिन मोहब्बत के मैदान में काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। अगर आप किसी से दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं तो मुमकिन है कि आपके जज्बात के इजहार का मुनासिब मौका आपको मिले। ऐसे अफराद जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके रिलेशनशिप में पाई जाने वाली गलत फहमियाँ ख़त्म होने की उम्मीद नज़र आती है। प्लैनेट्स की मौजूदा एनर्जी ये बता रही है कि दिल के मामलात में जल्दबाजी की बजाय समझदारी और खामोश हिकमत अमली आपको फ़ायदा देगी। शादीशुदा स्कॉर्पियो अफराद के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है, क्योंकि शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में जज्बाती कुर्बत बढ़ सकती है। बाज़ लोगों को पुराने रिलेशंस की तरफ से कोई मैसेज या राब्ता मौसूल हो सकता है जो माजी की यादों को ताज़ा कर देगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है स्कॉर्पियो कि आप जज्बात के बहाव में कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिस पर बाद में पछतावा हो। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक किसी नई शख्सियत से मुलाकात के मामलात बनते नज़र आते हैं जो फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेगी। ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो मजहबी या ख़ानदानी तकरीबात के दौरान बनने वाली नई जान पहचान बहुत दिलचस्प रहेगी। इन दिनों में आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश नुमायाँ हो सकती है और लोग आपकी बातों और अंदाज से मुतासिर होंगे। यही वजह है कि मोहब्बत के हवाले से ये दिन आपके लिए यादगार साबित होने जा रहे हैं। फाइनेंस के हवाले से स्कॉर्पियो ये आखिरी 10 दिन उम्मीदों से भरपूर नज़र आते हैं। अगरचे फौरी तौर पर बड़ी दौलत या गैर मामूली फ़ायदे के आसार हर फर्द के लिए नहीं है, लेकिन रिस्क के नए रास्ते खुलने के वाज़ेह मामलात बन सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम या कमीशन से मुतल्लिक शोबों में एक्टिव हैं, उन्हें किसी नई पेशकश या इजाफी आमदन का मौका मिल सकता है। प्लैनेट्स ये भी इशारा दे रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से रुके हुए मामलात में पेशरफ्त हो सकती है। बाज़ लोगों को कर्ज़ की वापसी, बोनस, तोहफे या किसी गैर मुतवक्के माली मदद का फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। अगर आप नई सरमायाकारी के बारे में स्कॉर्पियो सोच रहे हैं तो पहले मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जज्बाती फ़ैसले नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इन दिनों में अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात माली बरकत का मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। ज़िलहज की रूहानी फजीलत भी रिज़्क़ के मामलात में ख़ास असर डालती नज़र आती है, इसलिए इबादत और शुक्रगुजारी को मामूल बनाएं। याद रखें कि बाज़ औक़ात रिज़्क़ सिर्फ़ पैसों की शक्ल में नहीं आता, बल्कि सुकून, सेहत, अच्छे ताल्लुकात और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी रिज़्क़ की सूरत में आती हैं। इसलिए इन दिनों में मिलने वाली हर नेमत की कदर करें, क्योंकि यही शुक्र आइंदा बरकतों का रास्ता खोल सकता है। किस्मत का सितारा स्कॉर्पियो आप लोगों में से बहुत से अफराद के लिए निस्बतन रोशन नज़र आता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पा रहे। उन्हें अचानक किसी ऐसी पेश रफ्त का सामना हो सकता है जो उनके हौसलों को बुलंद कर देगा। बाज़ स्कॉर्पियो अफराद के लिए सफ़र के मौके पैदा हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए एजुकेशन, जॉब या बिज़नेस के हवाले से अहम खबरें आ सकती हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी ये बता रही है कि प्लैनेट्स आपको नए दरवाज़ों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इन दरवाज़ों से गुजरने के लिए हिम्मत और एतमाद की ज़रूरत होगी। याद रखें कि किस्मत का मतलब सिर्फ अचानक तब्दीली नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फ़ैसला करना है। इन दिनों में आपके सामने होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ गैर मामूली हो सकती हैं, लेकिन फ्यूचर में यही अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनेंगी। ख़ास तौर पर 25 से 30 साल की उम्र के करीब जो स्कॉर्पियो अफराद हैं, उनके लिए तरक्की के मामलात बहुत ज़्यादा बनते नज़र आते हैं। अगर आप किसी डिसीजन के इंतज़ार में हैं स्कॉर्पियो, तो इस्तिखारा और मशवरे को अहमियत दें।
کریں۔ پلینٹس بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی قدم اٹھانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ قسمت یاد رکھیں کہ اسی وقت آپ کا ساتھ دیتی ہے جب آپ خود کوشش جاری رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی میں اسکارپیو حسد اور مخالفین کا عنصر کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ ہی موجود رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگ فطری طور پر طاقتور شخصیت رکھتے ہیں۔ ذی الحج کے یہ دن آپ لوگوں کے لیے بہت محتاط رہنے کے دن ہیں۔ جو ظاہری طور پر خیر خواہ ہیں وہ اندر سے حسد کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 10 دنوں میں محسوس کریں کہ آپ کاموں میں بلا وجہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے یا لوگ آپ کی کامیابیوں سے ناخوش نظر آتے ہیں تو روحانی حفاظت کو اہمیت دیں۔ صبح و شام کی دعا، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ پلینٹس کی انرجی یہ ظاہر کرتی ہے کہ بعض اسکارپیو افراد کو نظر بد کے اثرات سے بچنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اسکارپیو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی حفاظت ہر چیز سے بڑی ہے۔ ان دنوں میں غیر ضروری بحث، جھگڑے اور رازوں کے اظہار سے گریز کیجیے۔ اپنی پلاننگ ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ خاموشی اور حکمت آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوگی، اور جو لوگ آپ کے خلاف سوچ رہے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ روحانی طاقت کو مضبوط رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس ٹائم پیریڈ کی بڑی برکتیں آپ لوگ سمیٹ پائیں گے۔ سال کے یہ آخری 10 دن اسکارپیو آپ لوگوں کے لیے اندرونی تبدیلیوں کا وقت ہونے جا رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے افراد اپنی زندگی، ریلیشن شپ اور فیوچر کے حوالے سے غور و فکر میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ وقت خود احتسابی کا ہے۔ اگر گزشتہ مہینوں میں آپ نے ذہنی دباؤ، بے چینی یا تھکن محسوس کی تھی تو اب آہستہ آہستہ سکون کے آثار پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ پلینٹس کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت پر خاص توجہ دینا ضروری ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں مناسب نیند، متوازن غذا اور عبادت آپ کی انرجی کو بحال کر سکتی ہے۔ بعض اسکارپیو افراد اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں نئی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے اسکارپیو جب آپ پرانے بوجھ، ناراضگی اور نیگیٹو انرجی کو چھوڑ کر نئے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دل میں کسی کے لیے نفرت یا غصہ رکھتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ یہی عمل آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ انسان کے دل اور روح دونوں کو یہ دن روشن کرتے نظر آتے ہیں، اس لیے ان دنوں کو صرف دنیاوی خواہشات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ 10 دن اسکارپیو محبت، رزق اور قسمت کے حوالے سے امید، ترقی اور پازیٹیو تبدیلیوں کا میسج لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ صبر، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو بہت سے معاملات آپ کی توقعات سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس خاص وظیفے کی جو ان دنوں میں آپ کے لیے نہایت مفید رہنے والا ہے۔ اسکارپیو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رزق، محبت میں خیر، قسمت کی بہتری اور دل کی جائز مرادوں کے لیے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ یہ اس میں مبارک آپ لوگوں کو زندگی میں وہ تمام خوشیاں اور کامیابیاں انشاءاللہ عطا کرے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں، اور ضرور بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔